Nangawat po ko ganagon. Kay grabe, lami kayo ikaon. Kay dili man sila manghatag, mauni, ako na lang gikawat. Og mao na ni. Hinoon na nang hidrap ko sa punuan, anha na ako gikawat. Kayong sa man ang tagiya di man manghatag, may pay sa punuan na lang ko manguha. Di ara gihao na. Murag init-init pa jud ni ba. Bitaw, basta gani nagpuyo ka sa bukid goy, dinhi jud mo makita ang tanang libre nga mga kalanon. Maunggikan balay to St. Joseph goy, dinhi na pudta. So nibalik ko karon og St. Joseph goy kay nagtiwas kog pa-evaluate sa akong grado. So mayong adlaw kaninyong tanan diagoy, so karong adlaw di magoy kay wa man tay mabuhat sa tong kinabuhi karon. Matik lingaw na pud nato ni atong kinabuhi nga way lingaw. Sayo pa kani sa buntag diri napita goy, pero nangabri na dayon ang amaw. Mo transition na ta, di pa basta-basta nga amaw goy. Kumbate, di lang palabe. So good morning yung tanan diagoy. Murag landon ako sa tong panahon, murag okay ra mampod, murag wara siya gisapot. So kay murag wala mo tay mabuhat karong adlaw goy, galibo gani ko kung say angay na akong i-content karon. Asa content creator goy, di jud na malay nga di maglaban ang imong ulo ginauna-una unsay dapat i-content. Malipay gani kung daghan natang vlogger para daghan natang magsiguna-huna. Parihan ako naghuna-una og nagkaon na ba siya or ako pa ka antod karon? Unsa guro i-content ako no? Lisura maguna nag-content Sa guro kong buhato no? Lisura maguna nag-content Lubad sa ulo. Ay. Siguro i-content ako na. Kay wa man tay lay ma-content ko, mao to nahuna na ako nga naman dito maisa nang among silingan, mao to akong gitripan. Wala pa gani kalihi ang tag-iya pero atong giunahan. Bitaw, asa kawatan goy, kailangan jud natong mabantay-bantay dang napita para di ta masakpan. Wa na gisanggi na samaw, ay na palabi imaw, binli pud ang tag-iya kay wa na hurot na. Diara. Mao to pag humanog kawat goy giluto na dayon. Unsa pa goy dugayon? Kumbate, di lang palabe. Diyang napita to nang gidus ano gato nang gibanatan og sugnod para daling maluto. Pagkagwapo. Basta tagabukid ka goy, basta lang magkugi lang ka o makakaon ra jud kag libre. Mao maning kamot lang gud ta di ta magsigpangawat kay badyo na siya. Kay pwede ta nang mabarangay mao ni ako nang isugnuran og lukay para makusog ang iyang siga o para pud maklaro nato nga wala jud siya feeling sa imuha. Maunggikan balay to St. Joseph, diri na punta karon maglingaw-lingaw. Lingaw na pud nato natong kinabuhi nga way lingaw. Bitaw, nibalik ko karon diri goy ken tiwas kog pa-evaluate sa akong grado ug akong giklaro og pasar ba jud ko ug kalian sa Ginoo pasar jud ko. Maong way imposible ang tanan goy, basta maning kamot nang tagoy og sabay salig sa Ginoo dili jud ta niya pasagdan. Mao to pag-abot ako sa St. goy gahulat-hulat pa jud ko ug kana sa maabot ang instructor ug kanus amo pirma goy, mao maghulat-hulat sa takadali dire, igo-igo pa pod maluto ne. Matik koy sa gulatik basta tagabukid ka o kumbate, di lang palabe. Mao to pag-abot ako sa balay goy gadunduyan ning og kapoy kog hinulat. Mga pila pa og oras dito naghulat anahan na okay. Kay sa tinuod lang jud goy kapoy man jud nang maghulat sa samotag sa tawo nga igor at ang gipaasa. Tama na kay murag naigo na sila. Diara gihao na. Grabe murag init-init pa jud ni ba. Mao to giukad na para ipakaon na. Akong gibutang diri sa gamay nga bawl para pud mubugnaw. Kay murag init ra kaayo. Syempre gikan man sa kalayo init jud. O sa mga ingani nagani goy anag og sa syudad pa ni murag mahal-mahal jud ni. Pero dinhi sa bukid murag madala ra nig hanyo, mahanyo og pangayo. Unya unsa pa may dugayon nato diha? Mangaon na ta kay murag gutom na. Ani kob-kob na nga mao. Panghatag pud mao ay sig dinalo diha.